समस्त को नमस्कार मु विश्वनाथ कहूँ सोनपुर आपण मान समस्त को स्वागत करुच्ची आजिकार सेशन को आउ केभा काइप तरफ आपण मान समस्त को स्वागत करुच्ची। वास्तव में मो ना तो आपण मैंने समस्ते जानते मो ना हूँ विश्वनाथ नायक। मु प्रोफेशनली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करुच्ची और मोर पैशन अच्छी जे अन्य मान को साहाय्य करने जहाद्वारा कि से खुशी रही पारे। कारण मु कहे जे निजे खुशी रुहतु अन्य मान को भी खुशी रखतु आउ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରିବା ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଆମର ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିକାର ସେସନ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ବିଜନେସ ବାବଦରେ ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ ବିଜନେସ ବାବଦରେ କିଛି ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା କିଛି ଆୱାରନେସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ କଣ ଆଉ ଆମେ କାହିଁକି କରିବା ଓ ଆମେ କଲେ ଲାଭ କଣ। କିନ୍ତୁ वास्तव में आज का टॉपिक अलग भी अच्छी किंतु यही पॉइंट रे मु कहि दउची नेटवर्क मार्केटिंग गोटे एमती एक बिजनेस जहा द्वारा कि आमे अन्य मानन को लगातार भाव में निस्वार्थपर भाव में आमे जतले सहयोग करू ताहाकू कहूछु आमे नेटवर्क मार्केटिंग बा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। किंतु वास्तव में आमे सेही मूल मंत्रटा को वर्तमान समय जानि पारु नाहंती सेहि पई आमे केबे खुशी रे रहि पारु नाही। कारण समस्ते तो खुशी रे रहिबा को चाहंती। आपण मध्य खुशी रे रहिबा को चाहंती मु मध्य खुशी रे रहिबा को चाहे किंतु खुशी रे रहिबा पई हेले आमे अन्य मान को खुशी रे रखिबा ही दरकार। तेणु करी से खुशी रे रहिबा पई हमर जो सिंपल नियम अछि सेही नियमटा मु आपण मान को जणै दउची सेटा होची आपनकर ज्ञान जदि भल अछि ताहले आपण खुशी रे निश्चित भाव रे रहिबे। और ज्ञान काहा ऊपर आपनकर रहिबा दरकार जे आपनकर बुझामणा ठीक हेबा दरकार आपनकर पाखरे संपत्ति ठीक दिबा दरकार आपनकर निरोग परिवार रहुतबा दरकार जा द्वारा कि निरोग परिवार केमती रहिबे केते टंका केमिति इनकम करिवे जहा द्वारा परिवार चलिबा पई बढ़िया हबो आ आपनकर परिवार रे समस्तनक मध्य रे उत्तम बुझामणा केमती रहइबो ई ज्ञान जदि आपनक पाखरे रहि गला निश्चित भाव रे आपण आपनकर परिवार सहित आपनकर समाज रे आपण खुशी रे रहि पारिबे। तो आज हमर टॉपिक होची केभा काइपर प्रोडक्ट सहित अन्य प्रोडक्ट को जेतला हमें व्यवहार करछु तार क्वालिटी तार वैल्यू और तार बेनिफिट विषय रे हमें जानिबा। बाजार में बहुत गुड़े कंपनी अच्छा बाजार रे डायरेक्ट सेलिंग बहुत गुड़े कंपनी अच्छा किंतु आजिका टॉपिक रे मु मूलर आपण मान को क्षमा मागी दउची जे जदि मोर किछि भूल हे जिवो मते क्षमा कर देबे। आ एई जो वीडियोटा मु बनाउची एटा काहाकू आक्षेप करी मु बनाउनी जस्ट मु आको अवेयरनेस पई बनाउची जहा द्वारा कि आमे माने जानि परिबा जे समाज पई नेटवर्क मार्केटिंग केते बढ़िया हबो। सॉरी गोटे मिनिट। वेलकम। किछि टेक्निकल प्रॉब्लम रे भूल थिला तो चलନ୍ତୁ आमे जानिबा जे क्वालिटी तो प्रत्येक कंपनी रा बढ़िया अछि आमे काहाकू कहि परिबा नै क्वालिटी कम अधिका बोली कि किंतु तांको जागा रे समान क्वालिटी रे भलो अछंती वैल्यू जहा जहा अनुसार से माने ठीक रखिचंती किंतु बेनिफिट हमर कोन आमे निजे डिसाइड करबा दरकार बा निजे जानिबा दरकार बा आमे ताको भलो भाबरे सचेतन हबा दरकार। यदि आमे क्वालिटी व्यवहार कथा कहबा ताले से आईसीआईसी लंबार्डो जनरल इंश्योरेंस पाखरु आपन को इंश्योरेंस करके देउची प्रोडक्ट लिएबिलिटी इंश्योरेंस जादर कि पाखापाखि 20 कोटी टंकार इंश्योरेंस अच्छी कौन भी साइड इफेक्ट बा कौन प्रोडक्ट आपन को कौन असुविधा देखादेला साइड इफेक्ट बाबद बस स्वास्थ्य पक्षे किसी हानिकारक बोली जानी पारले तार प्रमाण सहित जदि नहीं कि आसिले 20 कोटी पर्यंत आपण क्लेम करि पारिबे प्रोडक्ट ऊपर जोटा कि निश्चित भाव में कहि पारिबी अन्य कोनोसी कंपनी रे ए सुविधा नाही। ओनली गोटे कंपनी भारत रो अछि से होछि केभा काइप इंडस्ट्री जे कि लिएबिलिटी इंश्योरेंस दउछि। तापर आमे जानिबा हमर प्रत्येक दिन रे व्यवहार करा जाउतबा टूथपेस्ट जहा कि 90 टंका हमको मिली केभारु ओशन मिनरल टूथपेस्ट आमर वास्तव प्राइस हमको मिले डिस्काउंट संगे 45 सेमती मोदी केयर फ्रेश मूवमेंट हमको 85 रे मिलुची 100 ग्राम डेंटो ड्रॉक एडोबुल प्लेयर मिलुची 261 टंका 100 ग्राम को। आउ सेमती आमे जदि
सैंडल साबुन देखिबा केभा काइपोर हमको मिलुଛି 60 टंका 100 ग्राम एमआरपी अछि हमको मिलिबो 30 टंका रे କାହିଁକି ଗୋଟେରେ ଗୋଟେ ମାଗଣା ଅଛି ସେମିତି ବାତ ବାର ଅଛି ଆମର ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପ୍ଲେୟର ର ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ତାର 294 ଟଙ୍କାରେ 125 ଗ୍ରାମ ର 3 ପିସ୍ ମିଳୁଛି ଅର୍ଥାତ 79 ଟଙ୍କା 100 ଗ୍ରାମ କୁ ପଡୁଛି ଆଉ ମଦିକିଆର ସପ୍ ୱାଶ ସାଣ୍ଡାଲ ସପ୍ ଅଛି 160 ଟଙ୍କା 300 ଗ୍ରାମ କୁ ଆଉ ଆମକୁ ପଡୁଛି 53 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 11 in 1 ହେୟାର ଅଏଲ ତାହେଲେ କେଭା କାଇପ ତରଫରୁ ହେୟାର ଅଏଲ ଯୋଉ ଅଛି ତାର 200 ଗ୍ରାମ କୁ 200 ml କୁ 200 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପଡିବ 100 ଟଙ୍କା 200 ml ପାଇଁ ସେମିତି ମୋଦିକିଆର ଯଦି ଦେଖିବା 200 ml କୁ ଆମର ମର୍ଗାନ ଅର୍ଗାନ ହେୟାର ଅଏଲ 1500 ଟଙ୍କା ଆସିବ ଆଉ ଯଦି ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିଏଲ ର ଆମେ ଦେଖିବା 485 ଟଙ୍କା ଆସିବ ସେଇଭଳିଆ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆମେ ଚା ପତିକୁ ଯଦି ଦେଖିବା 200 ଗ୍ରାମ କୁ କେଭାର ଆସିବ 120 ଟଙ୍କା ଏମଆରପି ଅଛି ତ 60 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ପଡିବ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ବା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିଏଲ ର 197 ଟଙ୍କା 250 ଗ୍ରାମ କୁ ଆସିବ ଆଉ ମୋଦିକିଆର ଫ୍ରୁଟ ଅଫ ଦି ଆର୍ଥ ଟି ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ 212 ଟଙ୍କା 250 ଗ୍ରାମ କୁ ଆସିବ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଫେସ୍ କ୍ରିମ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବିବି କ୍ରିମ ଅଛି କେଭାର ଯୋଉଟା 85 ଟଙ୍କା 100 ଗ୍ରାମ କୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସରି 85 ଟଙ୍କା 50 ଗ୍ରାମ କୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା 85 ଟଙ୍କାରେ ଆମକୁ 100 ଗ୍ରାମ ମିଳିବ ଆଉ ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିଏଲ ର ଡେ କ୍ରିମ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 770 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଆମକୁ 100 ଗ୍ରାମ ଆଉ ମଦିକିଆର ମିଳିବ 1650 ଟଙ୍କାରେ ବିବି କ୍ରିମ 100 ଗ୍ରାମ ଆଉ ଟୋଟାଲ ଯଦି ଆମେ କାଲକୁଲେଟ କରିବା ତାହେଲେ କେଭାରୁ ଆମକୁ ମିଳିବ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷକୁ 320 ଟଙ୍କାରେ ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିଏଲ ରେ 2631 ଟଙ୍କାରେ ଆଉ ମଦିକିଆରେ ଆମେ ଯଦି ପାଇବା ତାହେଲେ 2661 ଟଙ୍କାରେ ଆମକୁ ମିଳିବ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାରୁ ଯଦି କିଣିବା ଆଉ 100 ଫ୍ୟାମିଲି ଯଦି କିଣୁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀରୁ ତାହେଲେ ଟର୍ନ ଓଭର ଯଦି ଏତିକି ହଉଛି ତାହେଲେ କେଭାରୁ ଯଦି ଆମେ କିଣୁଛେ ଆମ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଲେଖା ଆମର ସେଭିଂ ହଉଛି ବା ଆମର ବଞ୍ଚଉଛି ଆମେ କେଭାରୁ ଯଦି କିଣୁଛି ସେ ସମାନ ଆଇଟମ କିଣିବା ସମାନ କ୍ୱାଲିଟିର କିଣିବା ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିଏଲ ରୁ ଯଦି କିଣିବା ଆମର 2,31,000 ଲସ୍ ହଉଛି ସେମିତି ମଦିକିଆରୁ ବି 2,34,000 ଆମର ଲସ୍ ହଉଛି ଯଦି 1000 ଫ୍ୟାମିଲି କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିଏଲ ରେ ବି 23 ଲକ୍ଷ ଆମର କ୍ଷତି ହେବା ବଦଳରେ ମଦିକିଆରେ ବି 23 ଲକ୍ଷର ଆମର କ୍ଷତି ହେବ ତ ତେଣୁକରି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଆମର ଲାଭ ଅଛି କେଭାର ଜିନିଷ ଯଦି କିଣିବା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବେନିଫିଟ ତ ସବୁଥିରେ ଅଛି କିଛି ନା କିଛି ବେନିଫିଟ ତ ଦେବାଟା ଦେବେ ତ ଫାଇନାଲ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜେ ଡିସାଇଡ କରିବା ଯେ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର କାହିଁକି ନା ବାସ୍ତବ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ ବିଜନେସ ଆମେ କରିବା ଦରକାର ନା କମ୍ପାନୀ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଛି ବା କମ୍ପାନୀକୁ ବେନିଫିଟ ଦେଲା ଭଳିଆ ବିଜନେସ ଆମେ କରିବା ଦରକାର ନିଜ ବିଜନେସ ପାଇଁ ଆମେ କରିବା ଦରକାର ନା କମ୍ପାନୀର ବେନିଫିଟ ପାଇଁ ଆମେ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ଦରକାର ନା ସେଲଫିଶ ହେଇକି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ଦରକାର ବା ଆମେ କିଛି ପଇସା ପାଇବା ବୋଲି ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କରିବା ଦରକାର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡିସାଇଡ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ତେଣୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବା କେଭା କାଇପ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ